So may buntag guys, so nataram diri sa BM Inland Resort, BMG na. So mo nilang Candyland. So na sila yung mga new building. So barato ra jud kay lang room diri guys. So visit na mo diri guys. So nabo sila ay mini grotto, or di na jud mo tawag mini. Pati jud nakuha silang grotto na si Papa Jesus and duha ka Mama Marys and 2 angels. So pwede mo diri mo pa-picture. So open rin siya guys. Then ato dito sa unahan. So nalito ang swimming pool. Actually guys, kanila na sila table 250 lang. Barato ra kay guys sa mga nagtipid. Now sila yung murag kubo. Tag 400 na guys. Then so na sila jamming station. Na sila jamming station. So mao nilang pool. So very clearly. Wow, kalami maligo. So mo nilang pool guys. So naasay pambata dito sa tumoy. Then diri sa baba pandag ko ni 5 feet lang pinakalaluman ni guys. So very safety kay guys mga bata. So klaro kay lang pool. Then actually guys, affordable na jud kay dito guys.